এডিসি নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে তিপ্রামথা দলের মহিলা সংগঠনের সাধারণ সম্পাদিকা মেরি দেববর্মার বিজেপিতে যোগদান। 12 এপ্রিল এডিসি নির্বাচনী আবহে তিপ্রামথা দলে বড়সড় ধস নামিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দিলেন তিপ্রামথা দলের একাধিক প্রভাবশালী নেতা নেত্রী। আগরতলা কৃষ্ণনগর স্থিত ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা এবং ত্রিপুরা প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্যের হাত ধরে মেরি দেববর্মা তিপ্রামথা দলের মহিলা সংগঠনের সাধারণ সম্পাদিকা বীরজিৎ দেববর্মা, সুরমা ব্লকের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জু দেববর্মা, সুরমা ব্লকের সহসভাপতি এবং রিঙ্কু দেববর্মা পদ্ম শিবিরে সামিল হন। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা নবাগতদের বিজেপির দলীয় পতাকা হাতে দিয়ে স্বাগত জানিয়ে জানান যে বিজেপির আদর্শ এবং উন্নয়নমূলক কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে এই যোগদান। এডিসি নির্বাচনের আগে তিপ্রামথা দলের এই সাংগঠনিক ভাঙন রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। ত্রিপুরা থেকে বিক্রম। भारत माता की भारत माता की बीजेपी 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 नरेंद्र मोदी अमित शाह नितिन नवीन प्रोफेसर डॉक्टर मनीष शाह राजीव भट्टाच मेरी देबबर्मा तिप्रामथानि उइंस TWF त्रिपुरा वुमेन्स फेडारेशननि सेंट्रल जनरल सेक्रेटारि तिनी तामनि बागै तिप्रामथा याकाजै तिनी अरो बीजेपी नि बालामा रंखा आमो याफानि सिमे किसा साग्रानाय आं पहिला IBFT तंमानि IBFT नि जनरल सेक्रेटारि तंमानि अजोबा IWFT नि आबुरियागुलो 2021 যখন তিপ্রামথা আচাইমানি ইয়াগুলো 2022 তিপ্রামথা ন বানালো থাকা তিপ্রালেননি ডিমান্ড তমানি তিপ্রালেননি ডিমান্ড নিসলাই ফানো গ্রেটার তিপ্রালেননি ডিমান্ড তাই বকা হামনাই নে ওয়ানসুগৈ তিপ্রামথাও याप्रि शर्मानि आबुरियागुलो 2023 हाइनहाय जों कन्टेस्ट खालायगा लास्ट फाइट हिनेगो जों फाइट खालायगा विशेष खालायै तिप्रामथा जों फाइट खालायमानि जरावो लास्ट फाइट नै जों खालायलायमानि नुखा जों तिप्रामथा खालायै 42 टा जागाओ केन्द्रओ जोनो जोंनि एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सिओ जोनो सीट दिखा आरो नै बिसिङो आंबो खरकसा कन्टेस्टेड तंमानि कमलपुर 45 जनरल एरियाओ आबुनि यागुलो आफ्रो लास्ट फाइट नै जोनो साका 2024 हाइनो हाय पार्लामेंटारि नि जखन इलेक्शन उंफ्रुओ आफ्रुओ बो हाइनो जों कायसा कन्स्टिट्युएन्सियली सल्यूशन नयापनै जों तैसा हाइनो हाय आरो याप्रि दिखा जों आफ्रुओ हाइनो हाय जिनि महारानी कृति देवी सिंह महोदयानो जों पद्ममार कावनो जों बुट दिवैनो जों आफ्रुबा हाइनो हाय MP सीट बासा दिखा जिनि वाइरे वाइ मुंसानि परे मुंसा जों नुगो ताबुक हाइनो हाय 2026 जों ताबुक TTA ADC नि इलेक्शन ADC कन्स्टिट्युएन्सि इलेक्शन चलिवै दंगो डिक्लेयार उंखा ताबुक जों सामंख्लाय दंगो आरो हिंगाय जे चिनि तिप्रामथानि जे सुप्रेमो ताबुक साजावका नेक्स्ट जेनारेशन नाय कायसानि पर कायसा जों प्रतिश्रुति रिमानि हाय नुग्रुइ दंगो फियाबा जों आ जागावो जों ठीक मतो थाङै सामंख्लाय सुबै मैया आं बिसेस